Ćao ljudi, sretan vam život. Ja sam Gigo, a ovo je moj prvi put. Ćao ljudi, sretan vam život. Ja sam Gigo, a ovo je moj prvi put na kajaku. Tu sam sa ekipom iz rafting centra Tara Raft, instruktor Mirko i skiperi Pavle i Stefan. Ćao ljudi. Mirko. Dobrodošao Gigo, kako si? Hvala. Dobro sam, malo sam uzbuđen. Ej, treba da budeš, bit će danas jako lijepo. Dobrodošao na Drinu. Hvala. Ovo mjesto gdje sada nalazimo je sami početak rijeke Drine. Iza nas gore planine koje vidiš, to je sve Crna Gora. I dole ispod tih planina, na par stotina metara iza nas, Stara piva se sastaju i tu nastaje rijeka Drina. Mi ćemo danas da se spuštamo Drinom od njenog nastanka, dole izvodu nekih 7-8 km do našeg rafting centra i tu ćemo završiti današnju turu. Imamo prelijep vodostaj za tvoj prvi put na kajakingu danas. Rijeka je neka big volume klasa 2, što je savršeno za učenje za prvi put i nadam se da ćemo samo uživati. Super, jedva čekam. Hajmo. Ajmo. Ima nekoliko osnovnih karakteristika kretanja rijeke da bi znao da prepoznaš, razumiješ? Dobro. Je li znaš kad kažem riječ matica, znaš što znači Matica? Da. Ne znam, je li to brzac? Nije. Da, nije. Vukovi, brzaci su ono kao gdje pljunuša voda, kada voda ima neku prepreku dole na dnu pa pravi one, znaš, talase. Jest, znam. To su vukovi, Dobro. brzaci. Ovdje rijeka je prilično široka, ovdje nema nekih prepreka i matica teče čitavom vodom tamo po sredini, razumiješ? Skroz matica teče. Druga stvar moraš da znaš ovdje, da razlikuješ gdje je matica i kao taj glavni tok i gdje je kontratok. Kontratok ili kako liman, zaliv, kada vidiš to što si, ako si nekad pecao ribu, ispecao nekada ribu. Nekada, da. Pa znaš kao gdje su oni limani, zaliv. I sad pazi ovo, znači vidiš ovu rijeku teče, matica teče ovako sredinom, pa vidiš ako mijenja rijeka ide pravi kao veskrivinu, imaš tamo onu stijenu, razumiješ? I sad voda udara onda onu stijenu i prolazi pored nje i ono gdje vidiš bijelo gdje se pljunuša, tamo ti je matica također, znači to matica i onda odbija od one stijene, odbija i tamo, u onome pravcu ide. A sa desne strane vidiš na zaliv iza stijene, iza bijelog pljunuša, onda je voda, pošto, znaš, kad udari prepreku, onda voda obiđe oko prepreke vraća se nazad. Razumiješ? To je taj kontratok. Tu je taj liman, kontratok. Zapamti kontratok, karakteristična riječ, mnogo lakše zapamtiti. Mnogo lakše zapamtiti, tako. Znači, razlikovat ćemo te matice i te kontratokove. Dobro. Pazi ovo. Znači, na matici voda ide nizvodno, u jednom pravcu, a u kontratoku, ako sama riječ kaže, pro prepreke, voda usled neke dejstva, neke sile prepreke koja se nađe, ona teče u suprotnom smjeru od smjera kretanja matice, razumiješ? Razumijem. Matica, kontratok ovamo. Znači, imaš maticu, imaš kontratok i mnogo je bitno da sada naučiš pojam, zvaćemo ga eddy. Eddy line se zove u kajakaštvu. To ti je mjesto gdje se ova matica glavna i kontratok spajaju. Gdje se on nalaze, jeste. Na tim eddy lineovima, na tim mjestima, tu obično nastaju virovi, nastaju vrtlozi, nastaju ne ruže na vodi kad vidiš, znaš da ide. Da. I sada Drina je popularna po tim svojim virovima, po tim lijepim edijima, lijepim kontratokovima skroz. Nije ništa strašno, sada je ovaj vodostaj sasvim ok za nas voziti, ovo je pristojna klasa 2, za početnika idealno, ne može bolje da bude. Znači matica, kontratok, eddy line, to je mjesto gdje se sastavlja. To ćemo sada kad prvo uđemo ovdje na vodu, malo ćemo se pozabaviti samo par osnovnih zaveslaja kako da napravimo, onda ćemo krenuti dole nizvodno, pa ćemo onda kako tečemo rijekom, kako plovimo rijekom, onda ćemo da pričamo o toj hidrologiji, šta je matica, šta je kontratok, šta je eddy line, šta su bukovi, šta su brzaci, to valja se vesla. Poenta je da znaš na prvo mjesto to da ti kajak ide u onome smjeru gdje ti je glava okrenuta. Znači uvijek je tako, hoćeš, znači pravac prvo okreneš glavu tamo, tebi će fizionomija tijela čitava se okrene, znaš, na taj dio, ti ćeš onda samo težinom da okrećeš kajak na tu stranu. Znači uvijek, ako hoćeš da ideš nekom pravcu, usmjeri glavu tamo i vi ćeš, intuitivno će se sve okrenuti, nastavit ćeš tamo da ideš u tom smjeru. Sad ćemo ovdje prvo ući ja u kajak, ovdje učimo zajedno, ti što stojiš ovdje u plućaku, nećeš nigdje da ideš. Ja ću ti pokažem ovdje par zaveslaja ovih kako se ulazi u kontratok, možeš ovaj pokret glave, kako radiš i kako se vesla, otići malo gore, kako zaveslaš kroz bukove. I nekoliko osnovnih pokreta sada i onda kad budemo krenuli dole nizvu, to ćemo sve peglati kako putujemo, to ćemo peglamo. Dobro, može. Može tako. Ajmo kajak. Ajde.
savladao si prvi buk, čovječe, gledaj. Mirko, ja se stvarno bojim, brate. Baš se bojim, ne znam kako da to objasnim, brate. Ako se ičeg bojio, to je... Ajde. Bravo, da priđemo tamo obal. Ajde. Tamo negdje namira neki dio. Bravo. Znači ušao sada u brzu vodu prvi put, normalno da imaš strah, potpuno normalno. Svaki put kad ja izađem na vodu nakon toliko godina postoji doza straha, jer strah ti govori da si razuman, znaš, da nisi budala koja stavlja onako da radi bilo šta. A znači nemaš ovdje, pazi, imaš šamat dole ispod tebe koji te čeka, bilo šta desi, tu sam ja pored tebe. Dobro. Ovo je prvo sučeljavanje sa iole brzom vodom, potpuno normalno da dostiš to šta dostiš. Samo treba to da pobjediš, da se smiriš, udahni nekoliko puta, duboko izdahni. Ajmo dalje, može. Polako. Hajde, udahni i zadrži dah, skroz. I zadrži. Zadrži još. Aj sad, ispuši. Opet, hajde. Znači sada udahneš. Sačekaj još malo. Opet ispušeš. Ajde, ko ponavljaj, radiš 4-5 samci, ja ću govoriti zašto slušanje. Znači, od stresa sada kiseonik se opet povlači u centralnom dijelu tijela. Sad ti kad zadržiš dah, tako tjeraš kiseonik u ekstremitete da se opustiš skroz. Znači ovo te sada spušta, vraća te nazad, ovo, stabiliže, ovo. Nekoliko kruga napravi, dahni duboko, zadržiš, miriš se. Ispušeš onda, bravo, top. Radi kamera, radi ova, vidiš, znači 2,5 minuta smo, sa ovaj stres, čini se pola sata, 2,5 minuta smo bili, nije strašno, razumiješ? Mi ćemo ići sada, izveslat ćemo pa ćemo ići desnom stranom, nećemo skroz desnom, kako da kažem, na sredini pa malo desno, onda ćemo ući buk pa nas na talas nosi ovako dijagonalno na lijevu stranu. Tu ćemo ući, tu talasi ovako veliki su, pravi su, ravni, super su, ulazimo u te talase i samo pičiš, samo veslaš kroz talase. Strah, isključi ga negdje nekako, taj dio negdje ovako bocni da nestane. Ajde, probat ću. Može. Okrenu on mene Mirko. Ajde ovamo. Ajde Vesna, evo ovamo, bravo. Bravo Žigane, bravo. Bravo, super, glava. Bravo, legend. Ništa, idemo sad pravo, nastavljamo dalje, uključujemo se u struju. Ovdje. Opet ista stvar. Glava, kuk, pustimo, voda nas nosi. Bravo. Znači cik-cak, jel? Cik-cak, da. Bravo. Sukariška. Sad pogledaj dole ovako ispod sebe. Dole nizvodno. Dole imamo jedan brzak, vuk. I sad ćemo ući dole, idemo lagano, nastavljamo. Ajmo, idemo dole. Ajde. Idemo u brzak, znači kad smo u brzaku, veslamo, idemo u pjevac, direktno maticom, sječemo, pratimo maticu i veslamo lagano. I da bi se opustio možda pjevaš neku omiljenu pjesmu. Ono s disanjem je dobro. Ajdemo. Polako, lagano. Ništa. Koliko polako. Usporiš sada. Bravo, samo sredinom rijeke, bravo. Vidiš kako ide krivina ovako kao S na desno, držiš ovaj pravac sredinom i tamo desno one talasa, ajde kreni se, dođi. Bravo. Vidiš kako ti okretanje ide savršeno dobro, znači bez treninga naučio se samo već prirodno. Idemo, polako.
polako. Znaš šta je, ono što je do mene ja naučim, ali ne možeš rijeci ništa. Tako je. Ode ja ispred tebe čovjek. Samo praviš. Samo pratiš rijeku. Bravo, gledaj. Eto ga, hit sve pravi ko veliki, bravo. Bravo Gigo. Bravo, eto ga, pristavljaju kontra to. Pa super. Bravo, bravo. Top. Svaka čast. Svaka čast. Bravo, bravo. Ajmo ulazak u struju, ovdje opet. Ulazak u struju. Pravac gore pa ulazak u struju. To. Još u struju ovamo. Još na sredinu rijeke, još ka sredini rijeke. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Još, bravo, bravo. Ka sredini rijeke. Ne mogu. Ajde. Prati mene. Nemam snage. Lagano, samo pratiš mene. Idemo sada pristanemo ovdje desno. Ajde malo da stanem. Opa. Može. Ajde, jesi uhvatio, jesi? Jesam, nakačio sam se. Dobro. Treba ruke za ovo ima čovječe. Malo samo poslije ćeš, moraš ručku imati. Kada razviješ stabilnost kukom, onda ti ruke toliko neće trebati. Vesla služi samo za korekciju pokreta. Poslije onda sve ti radi tijelo, kajak, kukovi i tijelo prima sve od rijeke. Ja možda zbog te panikice malo jače. Da, malo se stegnut, pa onda ideš. To je to potpuno normalno za svakog na početku, prvi put. Pazi, prvi put na rijeci i 2-3 puta si stao u kontratok, izašao s kontratoka u struju, držao čamac u pramcu. To je, znači, mnogo dobro. Ideš, bravo. Znači, bravo, tako. Samo hrabro kroz talase, veslaj, prema naprijed. To je to. Bravo, Gigo, bravo. Idemo, veslamo, bravo. Ajde stignemo ovdje, gledaj kako je dobar. Bravo, Gigo, bravo. Vidiš, sve si bolji čovjek. Bravo, Gigo, veslaj tako, ljevaru, bravo. Bravo, majstore, bravo. Do mene. Oj, ovo je lijepo. Hajde ovako. Lijepo što je mirno, jel? Probaj sad onu vježbu ovako da uradiš. Samo da držiš, za početak, samo da držiš, pa onda malo op. Ako naiđe bijelo i pjevac javi. Eto mi! Dobro, bravo. Smij mi prvi osmijeh. Moj prvi osmijeh na Tari. Odnosno Drini. Dobro je. Malo sad uspori sa veslanjem. Ajmo opet malo tako je. Ajde probaš recimo uzvodno. Sad misli da mogu uzvodno. Hajde probam. Ajde. Po sredini, jel? Da. Znači, sad ti je to nezgodno, okreće ti jer ti je kajak kontra od struje. Ne nosite struja, nego ti sad moraš da nađeš dobar ugao, da držiš pravac. Vidiš? Ajde, sad sve će slobodio. Ležite skroz.
vidi ovo, sada dok smo ovako na mirnoj vodi, aj priđe ovamo. Kada si kajaku i kada veslaš, desi se veoma često, mislim, poenta toga je da možeš jako brzo, ovi kajaci su tako napravljeni, da možeš brzo mijenjati pravac kretanja, pravac gdje se nalazi kajak na rijeci. Sada to kukovima, tijelom, rotacijom, koristiš snagu vode. Čak i koljenima dole. Da, kompletno tijelo radi sve, ali koristiš naravno i veslo. Imaš nekoliko osnovnih tipova zaveslaja koje koristiš kada smo na rijeci, znaš. Evo krenem se ovako frontalno prema meni. Znači ovaj prvi prednji zaveslaj, to kad radimo, ispružiš ruku pravo ispred sebe, to što radiš sad konstantno. Ispred sebe, op, i guraš vodu iza sebe da bi kajak išao prema naprijed, razumiješ? Ajde, ponovi ovo. Druga ruka, ova ruka koja ti ostaje u zraku, treba da ti bude na poziciji kao da gledaš koliko je sati, razumiješ, gledaš na sat. Tako da, ispraviš ruke ravno ispred sebe. Bravo. Stop. Sljedeća stvar koja se koristi, u kajakarstvu imaš, da se vratimo nazad, imaš dva različita pristupa veslanju. Imaš pozitivne zaveslaje i negativne. Pozitivni su oni koji te nastavljaju da ti drže pravac, znaš, da ne usporavaš kajak, da ne gubiš inerciju. Jasno, usmjeravajući. Da, a negativni su oni od kojih ti gubiš inerciju prilikom veslanja. Recimo ove kontre, kada radiš ovu kontru, ovo kad udaraš ovako dole ispod, to ti usporava inerciju, ali te može jako brzo okrenuti, dati pokret. Aha. Razumiješ? To je ono što koriste svi na početku da krenu da veslaju, što koriste. Ajmo tamo pristati malo u najmirniji dio onda, gdje su oni kontra tokovari. Pa sad kad hoćeš da promijeniš pravac kretanja, a nećeš ovu kontru da staviš, imaš ovaj C zaveslaj. Aha, širi malo. Da, široki. U obliku slova C. Vidiš. Aha, kontra. Da. Probajte široke da napraviš. Nagneš se ovako, znači naprijed, nagneš se i op, kao oblik slova C. Široke da bi promijenio pravac. Tako je. Tak. Pazi kako držiš veslo. Stop. Stani. Čvrsto uhvati rukama veslo. Isprži. Šta? Isprži veslo ispred sebe. Čvrsto, Gigo. Gledaj. Isprži veslo ispred sebe. Malo prije si ga ovako držao, znaš. A kada ga ovako nepravilno držiš, onda ti ovaj kraći zamah, ovo mnogo veća poluga. Dobro, šta mi je čin? Kontra. Da ga držiš, kako ga sada držiš tako, dok uvijek motriš na to da su ti ruke, glava na sredini vesla, ruke podjednako udaljene od sredine. Tu ćeš da staneš kod tog splava dole. Gdje? Kod tog splava. Ne mogu. Ne mogu. Možeš. Ne mogu. Možeš. Nosi me. Možeš, ajde. Ne mogu, nemam snage u rukama. Ajde. Nemam snage u rukama. Ništa, onda relaksiraj se, malo sad mirniji će dio. Sad pristajemo dole ispod u kamp, u ovaj kontratok i treba da se sjetiš svih onih stvari što smo vježbali za ulazak izlazak iz kontratoka. Glava, kuk, sjećaš se kad ulijećemo. Idem ja sada prvi dole ispod, pratit ćeš mene, relaksiraj se. Kuk, čekaj. Imaš 5 sekundi da se odmoriš, nastavljamo dalje. 1, 2, 3, 4, 5.
Šalim se. Mirko, ovaj zajeban, daj me tamo. Nije zajeban, ali vidi polako, znači, ništa nije zajebano. Poslušaj me, nema ništa. Samo ti veslaj, ja te ne mogu, moraš sam, samo veslaš. Samo veslaj naprijed, ajde. Idem ja, ispred. Veslaj. Vidiš, koristiš snagu vode, da te voda ponese dole. Vidiš kako pičiš. Ajde. Veslamo. Ovamo, još dole. Ovamo. Bravo. Vidiš da može? Kakve su impresije? Impresije su... Frapiran sam. Bez riječi. Umoran. Bilo me strah na početku. Ne znam je li se vidjelo na kameri i u očima. Ali valjda se čovjek svega nepoznatog boji, ali kad malo upoznaš, kad vidiš kako funkcioniše rijeka, gdje je matica, gdje je kontra, kad malo slušam i vidim kako ti to radiš, lakše. Na pola sam negdje, ne znam, vidjet ćemo valjda na snimcima, na pola sam negdje prevalio i... Da, tačno se osjetio taj moment. Sad idemo, dobro. A recimo šta ti je bilo, šta bi izdvojio kao neki moment kad se najviše izgubio, najstrašniji? Kad se najviše izgubio, ja sam čak u jednom trenutku i viknuo, prevrnuo se ja, jer otišao sam baš daleko, neki je ugao bio, mislio sam da nema nazad i onda sam se nekako, nešto se desilo, vratio sam se nazad. Ali znaš šta je zanimljivo, to sam pa ko djeca, znaš, djeca gledaju, djeca uče. Tako sam ja pratio tvoje pokrete i savladao te neke, ja ni ne znam kako se te vrste zaveslaja zovu, ali sam vidio šta ti radiš i odmah sam i ja kopirao. I tu mi je nekako opet dalo sigurnost da jer kad je adrenalin, kad se tijelo osjeća ugroženo, nije mu problem naučiti sve. Pa i zada. Da. Vidi, sa druge strane trebaš da čestitaš sebi zaista na tome što si napravio za jako kratko vrijeme. Isforsirali smo te da probaš dosta stvari odjednom, a to je previše informacija da ga u kratkom roku savladaš ovako skroz. I to te malo zbunilo, to se vidjelo na početku, da si malo onako izgubljen, ovako okice sjaje, beonjače iskočile, ali je bilo dobro, savršeno dobro. Posle si negdje na pola puta kada smo vozili, onda si kompletno preuzeo kontrolu nad kajakom i radio, počeo radiš na osjećaj. Dakle, skroz baš to što sam dobro zaključio. Nije više stvar verbalne komunikacije i objašnjavanja ono što radiš, nego kad počneš da kopiraš, da osjećaš rijeku. I tačno se osjetilo nakon par prvih onih bukova kad smo prošli, posle savladao, dobio dobru stabilnost i veslao si. Zanimljiva je činjenica to da tebi kajak jako leži. Tebi tijelo funkcioniše savršeno dobro, u njemu osjećaš vodu, kukovi rade, namještaš se savršeno dobro. Eto, sam si rekao, tamo si mislio da si prevrnuo, govoriš ja se prevrnuo, a u stvari vidim da nisam. Ali je tijelo odreagovalo. Dakle, samo malo u startu si imao te mentalne blokade, kad se nije riješio, posle ide sve savršeno dobro. Ajmo skočiti u bazen. Ajmo.